आदलाबाड़ी में निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन लायंस क्लब ऑफ ओदलाबाड़ी सौहार्द द्वारा किया गया था। ओदलाबाड़ी बाजार में आयोजित इस शिविर में सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय ग्रेटर आई हॉस्पिटल के प्रतिष्ठित डॉक्टर अपनी आंखों की जांच के लिए आए हुए थे। इस शिविर में कुल 50 मरीजों की निःशुल्क नेत्र जांच की गई है और दवाइयां वितरित की गई हैं। 50 मरीजों में से 7 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए सिलीगुड़ी के ग्रेटर आई हॉस्पिटल भेजा गया। यह ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क किया जाएगा, ऐसा लायना झूला बराइकी ने बताया है, जहां पर नेत्र प्रशिक्षण के साथ साथ रक्तचाप और रक्त शर्करा की निःशुल्क जांच भी की गई है। लायंस क्लब ऑफ ओदलाबाड़ी सौहार्द की ओर से लायन झूला बराइक ने ये उक्त बातें कही हैं। আজকে আমাদের ওদলাবাড়িতে ক্রান্তি রোডে ওই আশা জুয়েলার্সের সামনে আমরা আজকে আই চেকআপ করে এটা ক্যাম্প বসিয়েছি। ওদলাবাড়ি আমাদের যে লায়ন্স ক্লাব আছে সৌহার্দ্য সেই তার তরফ থেকে, এবং এখানে আমাদের ফ্রি আই চেকআপ করা হচ্ছে, সাথে যাদের ওষুধ দরকার তাদের ফ্রিতে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, আর যাদের চশমা দরকার তাদের আমরা স্বল্প মূল্যে চশমা দিচ্ছি। প্লাস এখানে সাথে আমাদের সুগার টেস্টও করা হচ্ছে, ব্লাড প্রেশারও তাদের টেস্ট করা হচ্ছে। আর ক্যাটারেক্ট যদি আমাদের যদি বেরোয়, কেউ যদি অপারেশন করতে চায় ছানি অপারেশন, তাহলে আমরা তাদেরকে আজকেই গাড়িতে পাঠিয়ে দেবো লায়ন্স ক্লাবে শিলিগুড়িতে। সেখানে ফ্রিতে যাতায়াত এবং পুরো ট্রিটমেন্ট বা যে অপারেশন সেটা ফ্রিতেই হবে। আর তারা অপারেশন করার পর আবার এই স্পটেই তারা ফেরত পাঠিয়ে দেবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আর আমাদের এই মুহূর্তে এখন 50 জন হয়ে গেছে, আর আপাতত যা খবর তাতে 7টা ক্যাটারাক্ট ধরা পড়েছে।